Even as the panchayats keep on locking their villages due to COVID-19 positive cases rise, the Chief Minister Pramod Sawant and the BJP have reacted sharply to developments, saying that panchayats have no power to do this. From Saturday, various panchayats and different areas are enforcing the lockdown already in force in the country. However, this has not gone down well with the government, which is desperately trying to send out a message that they are very much in control and there is nothing to fear or भिवपाची गरज ना. The embarrassing part for the BJP is that many of those panchayats are controlled by BJP MLAs in whose constituency these panchayats lie. Officially we cannot lock down. Voluntarily पंचायतीन कितें केलां की आमी 17 तारीख सावन 23 तारीख दिवन चिंबेल पंचायतीन लॉकडावन करचें. तशेंच आयच्यान मेर्सेय तेणी केला 7 दिसां. लॉकडावन म्हणजे गव्हर्मेंट मनशाक त्रास जायना पळय तशें. आतां एसेन्शियल आयटम्स तें टायम दवरला आनी पंचायतीन एक सेक्शन इम्पोज केलां 60 सबसेक्शन 2. त्या सेक्शना प्रमाणे तेणी तें लॉकडावन करचें केलां. लॉकडावन इज नॉट ए सोल्युशन. आमकां लोकां बरोबर रावचेंच पडटा. पूण आमकां कोविडाचेर आमकां जगोंक शिकोवंक जाय कशें आमी हें करचें पळय तें. पूण लोकांची जेन्ना फियर आसता कित्याक चिंबेल वाठारांत तीक सारकीं घरां जे वॉल टू वॉल म्हणटा ते भाशेन तर हिंगसरले थिंगा पावत म्हणून लोकांनी हो थाराव घेतला. भुकेन लोक चड मरतलो तातूंत जेन्ना कोवीड म्हणटालो तेन्ना आमी जरी तर सरकारान नॉर्म्स घाल्ला त्या प्रमाणे आमी जर शिस्त ती पाडीत जाल्यार म्हाका दिसना कित्याक त्रास जायत म्हणून फुडें. कित्याक आजून पासून गोंयांत कोण मरोंक ना आनी आमचे डॉक्टर्स सिस्टमॅटिकली केसी ट्रीट करीत आसात. Vasco MLA Carlos Almeida along with MMC chairperson, councillors and officials concerned conducted the review meeting in regards to Mangur Hill. Carlos said there is need to change buffer zone as the cases go down. Mangur area, Mangur camp area, there are very issues like provisions sarke power bank ATM withdrawals and there were different issues that we have discussed today. So I feel that we will find solution to all the problems. So कितले सुद्धा असे तर उरतले अशें कितें आयडिया आहा? The district administration they are in charge. आमच्या अंडर काय ना, they will decide. So आम्ही कितें सांगता आनीक सांगता that swab testing will be done more tomorrow. So I request केला डॉक्टर. So containment zone कितें कमी करपाचो अशें कितें आसा? See, that has to be reorganized. See, the buffer zone has to be changed. Buffer zone does the rapper that buffer zone change the but the cases go down. So अशें जावपाचें आसा? See, that I can't tell you. See, I put my proposal there. Now the government has decided, or the administration has decided. ही एरिया सेपरेट आहा. MESाची बाट आहा मध्ये अराउंड 13,000 स्क्वेअर मिटर्साचे प्रॉपर्टी आहा विच डिवाइड्स द टू. So we wanted to know what was the status. So and how do we move ahead in the present situation. आणि आयज पर्यंत कितें कितें जालें तें फूल एक स्टेटस घेतलेलो. इट वॉज अ व्हेरी फ्रुटफुल मिटींग. डेप्युटी कलेक्टर कन्वेंट हेल्थ ऑफिसर आहलो, द हेल्थ डॉक्टर वॉज देर, बोथ द इंचार्जीस वर देर, मामलतदार आहलो, सिविल सप्लायज, इवन डिसिजन विथ रिगार्ड्स टू रॅशन अबाउट रॅशनिंग एंड इट वॉज अ व्हेरी फ्रुटफुल मिटींग एज आय सेड. डिसिजन जालां आतां स्वॉब घेवपाचें आतां फाल्यां विथ रिगार्ड्स टू बडा मंगूर. Swabs as per the requirement, swabs will be taken and then a final decision, it will be forwarded to the government where final decision will be taken with regards to reorganization of the containment zone, leaving out that particular area. That is what we are looking at. Independent MLA Rohan Khaunte said if Chimbel is not sealed, it won't take time for the coronavirus to reach the state capital Panji. If no precaution is taken, then Panji could turn into next Mumbai or Delhi, he warned. चिंबला सारकेली गजाल जंय केसीस मेळटा आनी थंय कंटेनमेंट झोन अजून जायना जाल्यार तो एक प्रश्न पडटा. द होल लेबर वीच कम्स टू पेंजीम, द होल लेबर सप्लाय टू नेबरिंग एरियाज ऑफ तिसवाडी कम्स फ्रॉम चिंबेल. आनी चिंबला समज आज 11 केसी मेळ्ळ्या, टेस्टिंग अजून तुमच्या सारकें जायना. आज सरपंच म्हणटा लॉकडावन पळोवया म्हणून. दिस इज अ सिरियस केस ऑफ थॉट. So whether the government is trying to fool the people of Goa all the time is a question.
आज समज चिंबला सारकेली मांगोर आमी कितें सांगिल्लें मांगोर जाता आमी सांगिल्लें हात लायली ना मांगोर जालें ना चिंबला जाली मांगोर कांयच केलें ना जे तेन्ना आमी सांगलें तेन्ना आज चिंबला जाला आमी परत परत सांगता चिंबलाक हात घाल चिंबलाक समज फूल स्विंग करना दॅट वील स्प्रेड लायक वायल्ड फायर इन पॅन्जीम दीस इज द कॅपिटल सिटी आनी ताज्या मागीर समज पणजे जालें जे मुंबय जाला महाराष्ट्रान वा दिल्ली जाला तें जावपाक खंयच कमी पडचें ना जावचें न्हय आनी ताज्या खातीर परत परत आमी सरकाराचे दोळे उगडपाक प्रयत्न करता इफ देर इज अ कंटेनमेंट झोन जाल्यार आय थिंक वी नीड टू पोजिशन एंड से दॅट वी नीड टू फायंड इट एज अ हॉटस्पॉट एंड स्टार्ट टेकिंग एक्शन. Hiru Mahale and Amar Chavaria from Vasco and Santa Cruz.